भाई तुम मुह देखो ना मत देखाऊ ना मुझे तुम पाखे ना है तुम भाई मीरा मर जाए छाड़ू मो नाटा यूट्यूब रे काट दब मीरा जो लेख ना मीरा बाबू लाइफ से काट दब है जी मैंने मत माने मो हाथ धरिक आसला जी सी यदि मो हाथ धरी छाड़ दौची ता इच्छा आसला ता इच्छा पलैब पलौ मोर कौन अच्छी कहबार जे भाबिबनी निश्चित भाबियो मु माने कौन थिली तमे भाबिबो से जोड़ी जीव सी भी कौन हबो तमे भाबिबो मीरा थिला कौन होतला आउ की आसला कौन हैला जदी भविष्यत रे देखाबो ना कथे भी पद हबो ना हैला मु बुले चली जीवो चलो हैला सब बेले काम धंदा जाओ ना केते भल जाउतलु काम धंदा जाओ ना किछि कोना खाली घरे बस मोबाइल टिपुज घरे तो सबुदिन झगड़ा लगी रोची आज बहुत मन भी दुख मीरा काली रात बहुत जोर झगड़ा है आ मीरा आज पूरा डिसीजन नहीं सी पलैबे डिवोर्स देदे मत देखो तो मीरा पूरा बाहर सारे सका मत कम देखुच शीघ्र शीघ्र चल तुम संध्या रहा ना कहीं रही कहीं सब फोन आ रहा नहीं तुम पाखे तांकर जो दरे खुशी से दरे सियाड़े जातु मोर आ कि कहर ना जमी आगे थी मुझे रही जुआड़ जावा कथा जातु मु आ कि भी कहबेनी तुमको किए कह कह तुमको किए कहूँ तुम गोटे हाथ पड़ रख 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 आम पोषब रही उपास कर मार ना पके ना कम धंदा को जीवन किसी जीवन मत पकड़ मार मुझे कहला बेले मत मार ना कौन अंड्रेड है कम जब डरुच चलो चलो शीघ्र चलो देखु केमती मैंने रागुंट आउ से जो आमर जो मैरेज होता से कोर्ट मैरेज से डिवोर्स भी देदेबू आम तो सी भी पचारे जे हठात मु भी राजी अच्छी सी जब राजी अच्छी गोटे झीटा मु कौन गोटे पुआटा भांगी ने डिवोर्स ने जुआर जीव सियाड़े आउ कौन द्वितीय थर ये आसपार ना ना हमर आसे तुम कहते ना उपास रहे ना हमरा त तमे काम तते किए किए दब भल रखियो तते हम जोर रहिबो भल रह तुम बेगा में उपास भी रहिबो रानी को रखियो हला छुआडा को कांटा करलनी मेडिसिन मेडिसिन दउना किछि फल दिन दउना छुआ खायबो जे कांटा को हम कहूछ चल चल तमे कि हम पछर जीवन परिवर्तन गोड़ी गोड़ी तमर मोरा के संपर्क ना मु भी बाहर सालेनी से बाहर सालेनी आइन जीवु कटक जहाँ ता इच्छा जहाँ हो सिया करू मोर आउ कि कहर ना मैंने दी थर हो गला तीन थर को यहाँ पड़ला आउ ना हेनी हेल्ले जिते मैंने मैंने डर से आस मुंड बसला लोक सी स्त्री मुंड बसया कथा न क्या बसई फल पाऊँ तुम किए कहूला बस्ता ना मुह देखुच के हूँ देखु के हूँ देखु कौन कहे आप कहते चलो चलो जा जा माँ जुआड़ जीव भल रह भल रह खराब तुम उपास भी करते रही उपास भी करते जो रही उपास भी करते रही कालु मैं किसी खिया नहीं छुआ खाली चूड़ा गुण खाई रोच तुम मुझे नाच ना और वीडियो कर तो गुणटा टे देखुची मु बा काली रात माने एते जोर झगड़ा होइची माने कहि परिबिनी मु देखि गेलन मोबाइल ले कहला बेले आखिर माने लुह पड़े आसुची जीवन में बहुत बड़ा भूल करतली माने भूल जगह भूल लोक बाछि देली जीवन रे एमती मु को भूल लोक बाछि देली उपास बकर मरिया गइतली ठीक छुआटा जेमी दउची मु भी सेमी दउची बापा मान कथा न मानिले तो या भोगिया पड़े ना आ निजर तो सब दोष आ कौन करवा क्या दोष दवा मैंने गोटे एमतिया लोक जीवन में शांति ना सब गेजे 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 लास्ट काली झगड़ा जो है फाइनाल करदेल कि आम डिवोर्स नहीं जीवु मत चल सी फास्ट कहला मु कि कहनी मत से कहला काम जाऊन खाइब ना पीए ना मु मोर मत छाड़ दियो मोर जुआड़ जी सियाड़ भलर खाई भलर बंची काली रात तो बहुत जोर झगड़ा है माने राति 3टा जाके आम शोनु काली लगी 3टा जाके शोनु आउ माने से मो संगे एमती झगड़ा सका उठी चलो मत छाड़ दे आसो सका उठी से पूरा बाहर सारे मत कौन पे देखु कोई मोबाइल धर फपाड़ देवी शीघ्र चलो मु तो बैग रहनी चल पकड़ पागिनी
ଥରେ ଭାବି ଥରେ ଟିକେ ଭାବି ଦେ ହେଲା ମୁଁ ଭାବିଛି ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା କଥା ଶୁଣ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଏଇ ମାଟିକି ଆସିପାରିବନି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମାଟି ଆଉ ତମ ରାସ୍ତା କି ମାଟି କଣ ତମ ରାସ୍ତା ବି ଆସିବନି ଆଉ ତା ଆସିପାରିବନି ଆଉ ନା ଆମର ଆସିବନି ମାନେ ଏତେ ଗର୍ବ ମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଦେଖଉଛ ଏତେ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ କାହା ଇଏରେ ନାଚୁଛ ବା କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛ ନା କଣ କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛ ମତେ ଉପାସ ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇଁ କୁହନି ମୋର ମତେ ଇଏ ନାହିଁ ଯାଅ କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛ ଲାଗୁଛି ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନା କିଛି କରୁନ ହଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛୁ ଆମର ପଳେଇବୁ ହେଲା ମା ପଳେଇବୁ ଯା ମା ଯା ଯା ମା ଯା ବଡ ହେଲେ ବାପା କଥା ମନେ ପକେଇବୁ ହେଲା ତୁ ବାପା କଥା କାଇଁ ମନେ ପକେଇବୁ ବାପା କଣ ପୁରା ଦଉଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତତେ ଗୋଟେ କିଛି କହୁନି ହେଲା କି ନହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ରାଗିକି ଅଛି ପିଠି ମାନେ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଚାପଡା ମାରିକି କେମିତି ଫଟାଅ ନା ମୁଁ ହେଇଯିବ ସେ ପେପର କୁଆଡେ ଗଲା ଶୀଘ୍ର ସେ ପେପର ଦିଅ କରି ଭଲ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ରହିବାର ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ପେପର ବାହାର କର ପେପର ଥିବ ଦେଖେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର ପେପର ମୁଁ କାଇଁ ପାଉନି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର ପେପର କହୁଛି ସେଠି ବସେ ନା ତୋ ପେପର ତୁ ଦେଖି ନେଇ ଯା କୋଉଠି ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର ପେପର ମୁଁ ପେପର ବି ତମ ପେପର ଜଣା ପଡିବ ସେଇଠି ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିବୁ କେମିତି ହବ ଚାଲ ସେଇଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୀରା ମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତ ତମେ ତୁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲ ଭଲ ପାଇକି ଆସିଲ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ଆମର ହଇରାଣ ହେଉଛି ଗରିବ ଘର ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଚଳିବୁ ଆଉ ତ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇବେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବେ ମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମାନେ ଚଳିବି ଦିନ ମାନ ଉପାସ ରହିବି ନା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଉପାସ ରହିବି ତମ କାମକୁ ସେ କାମ ହେଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଫୋନ ଉଠଉନ କହୁଛ ମତେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ପେପର ଶୀଘ୍ର ବାହାର କଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖୋଜିକି ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବେ ବୋଲି ପୁରା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ହଁ ଫାଇନାଲ ତମ ପାଖରେ ଆମ ରହିବାର ନାହିଁ ମୋର ଉପାସ ପାଖରେ ରହିବାର ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ରହିଲେ ହେଲା ହେଲା ଗର୍ବ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ରହିଲେ ହେଲା ହଁ ରହିବନି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ମୁଁ କାଇଁ ପାଉନି ପେପର ବାହାର କଲ ବାହାର କରୁଛ ମୋବାଇଲ ଧରି ଇଏ କରୁଛ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ତ ପାଇଁ ରହିବନି ମୁଁ ଆଜି ଭିତରେ ହିଁ ଯିବି ଆଜି ଯିବ ଚାଲ ଯାଇ କୁଆଡେ ଯିବ ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିବ ଯେ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ମାନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ କେମିତି ହଇରାଣ ହବ ହେଲା ତମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଧରୁଥିଲ ଆଜି ମୁଣ୍ଡେଇବେନି ତୁମେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଉପାସ ପକଉଥିଲ ଆଜି ପକେଇବେ ସେ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ପେଟ ଦେବେ ତ ହଉ ଏତେ ତଳୁ ଛୋଟ ମାନେ ଏତେ ତଳୁ ଖସିଗଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛି ତ କାମକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉନ ମୁଁ ଖାଇପାରିନ ଛୁଆଟା ଖାଇବନି ଛୁଆଟା କ'ଣ ହେଲାଣି ତୁ ଯୋଉ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ମତେ ଭାରି ରାଗ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଛୁଆଟା ତମେ ତ କିଛି ଦଉନ ଖାଇବାକୁ ସେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ଇଏ ମୁହଁକୁ ମାନେ ପାଟିରେ ଧୀରେ କହୁନୁ ମୁଁ ମତେ ଧୀରେ କୁ ଆସିନି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉଛି ମୋର ତୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ହେଲା ବୋବଉଛୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିବ କି ଏଇଠି ଅଛି ତୁ କହିଲି ଏଇଠି କିଛି ପୁରେଇ ଦଉନ ନା ଚାଲ ଚାଲ ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଡିଭୋର୍ସ ନବା ନା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଚାଲ ମୁଁ ବି ଦେଇଦେବି ହେଲା ମୁଁ ବି ଦେଇଦେବି ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏମିତି ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ ତୋ ତଳେ ରହିବି ନା କ'ଣ ଡିଭୋର୍ସ ନବୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ବାହାର ପେପର ତ ପାଇଲୁ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲୁ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ରାଗିଲାନି କାହାରି ନୁହଁ ହେଲା ଆଉ ତ ରାଗିଲେ କାର ଅଛି ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏମିତି ମୁହଁ ନ ଦେଖୁ ଏଇ ଘରେ ଆସିକି ଜାଗାକୁ ତ ଆସିପାରିବନି ତତେ କିଏ ଚାଲ ଚାଲୁନ କାଲି ରାତିରେ ତ ବହୁତ ଜୋର ଝଗଡ଼ା ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା କି ମାନେ ଏଇ ଖାଇବା ସକାଶେ କିଛି ନଥିଲା ପରିବା ପତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମୀରା ପୁରା ମୋତେ ମାନେ ଶୁଆଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାତି 3ଟା ଯାଏଁ ପୁରା ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ ନା ତ ସକାଳୁ
ବାହାରିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ମୋତେ ଉଠେଇ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବ ଇଏ କରିବ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳଟାକୁ। ହଉ ଚାଲ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଖୁସି ସେଇଠି ସେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଏବେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବି ସହିଲିଣି ହେଲା କି, ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଛୁଆଟାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଛୁଆଟାକୁ ତ ଇଏ ନାହିଁ, ତତେ ଟିକେ ନଜର ନାହିଁ, କାମ ଧନ୍ଦା ଯିବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛୁ। କାମ ତୁ କରୁଛୁ ତୋ ଜମା ପଇସା ନଉନ ଟିକେ ରହ। କଣ କାମ ଆମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନେଇଥିବେ ତୋ ଜାତୁ ପଇସା ଦିଟା ଆସିଲେ ଲାଗିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଆଉ ଆସିଗଲେ ମାନେ ପଇସା ରଖିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ରଖିବି କି ତା ନାଁରେ କଣ ଇଏ କରିବି, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ନାହିଁ। ଟିକେ କଥା ମାନ, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ, କଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିଛି ଧୀର ସ୍ଥିର ମନରେ ଟିକେ ଭାବ। ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ମତେ ଭାବୁଥାଉ, ମୁଁ ଖରାପ କି ଭଲ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଛି। ମୋ କଷ୍ଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ମତେ ସବୁ କହିବେ, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସିନା କହିବେ, ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ କଣ ହବ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପଇସା ଟିକେ ଆଇଲେ ମାଇକି ନାଚ ଅନେଇ ଦେବେ, ଟିକେ ଆଇଲେ ମାନେ ପଇସା ନେଇଯିବେ। ଚାଲ ହେଲା ହଁ ମତେ ଦେଖାଉ ନା ମୋବାଇଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ କଲିଣି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ହଉ ଯା ମା, ଭଲରେ ରହ, ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଯା। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ପଳେଇବି ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ତ ମୁଁ ମାଇକିନା ସବୁ ଦିଏ, ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ଦଉଥିଲି ହାତକୁ ନେଇ ପକୁଟେ କଣ ଦଉଥିଲ, ଏବେ ଦେଖିବି ନା କୋଉ ମାଇପ ତମକୁ ଦବ, ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ହରେ ମୋବାଇଲ ଉଠାଉ, ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଦେଖିବି ମୋବାଇଲ ଟା କାଇଁ ମୋର ଦେଖୁଛ, ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ଦେବି ଦେଖିବ। ଚିରିଦେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରିବନି ଯେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ହଉଛି ସେ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ ହଉଛି, ମାନେ କଣ କରିବ, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ଯିବ ନା, କିଛି ଯିବ ନାହିଁ, କାମ ଗଲା ଫୋନ କଲେ ତା ଫୋନ ଉଠେଇବ ନା, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା ଆସେ ମତେ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ନେଇ ପୁରେଇ ଦେଇ କଣ ଆଣି ଖାଇଦେବି, ମଦ ଫଦ ପିଇଦେଇ ନୁହଁ ଏ ରୋଲ କରିବ ନା। ପଛ ପଛ କାଇଁ କରୁଛ, ଏଇ କୁକୁର କାଇଁ କରୁଛ ପଛ ପଛ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଭିତରେ କେମିତିଆ ଝଗଡ଼ା ଅଛି। ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହୁଏ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ତ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଲେ ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ମିଳେ, ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଗୋଟାଏ ବୋଲି ମୋବାଇଲଟା ମୋର ସିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ କାହିଁ ବାଧା ଦେବା, ଚାଲ ଡିଭୋର୍ସ ବି ଦେଇଦେବା ତାଙ୍କୁ। ମନ ଦୁଃଖ ତା ପାଇଁ ହଉନି, ମନ ଦୁଃଖ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଝିଅ ବି ପଳେଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଇଠି ପଳଉଛୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବା ପାଇଁ, ମୀରା ବାହାରି ଗଲେଇଁ, ତ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଇଏ ଅଛି ସବୁ। ଆସିବନି ତ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଡିଭୋର୍ସ ନଉଛ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆସ, ହଁ ଭାବିଛି। ଯାଅ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କର। ମୋର ଏତିକି ଖାସି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଝିଅଟା ଏମିତି ପଳେଇବ ନା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି, ସେଇଟା ହିଁ ମନ ଦୁଃଖ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖିନି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ, ମାନେ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା, ସେଇଟା ଯଦି ଶିଖିନି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲି। ତମେ ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛ, ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁନି। ମୁଁ କୁହ ଭଲ ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ରହିଥିଲି, ଆଗେ ରହିଥାନ୍ତେ ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ଉପାସ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ଛୁଆଟା ଖାଇବା ଛୁଆଟା କଣ୍ଟା କଲୁନି, ଗପୁଛ। ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଗାଡ଼ିରେ ବନେଇଯିବି ମରିଥାନ୍ତି ପଡ଼ିକି।
जी जो खुशी अच्छी से खुशी रे रहू कहीं पुणे तो रोल कर जी मैंने मत माने मो हाथ धरिक आसला जी सी यदि मो हाथ धरी छाड़ दौची ता इच्छा आसला ता इच्छा पलैब पलौ मोर कौन अच्छी कहबार जे भाबियोनी निश्चित भाबियो मु माने कौन थी तमे भाबिबो से जोड़ी जीव सी भी कौन हम तमे भाबिबो मीरा थिला कौन होतला आउ की आसला कौन हैला सी आसी तम आउ बा हब कि न देख आगे तुम कि झुओ दब कि न आगे तू बो एमित लोक जान के झुओ देबे नहीं जदि भविष्य देखा हुए ना है सांगे कथा हेनी कागज देखे बोला तो फ्रेंड्स आम तो ये पहुँचिक कथबार्ता भी हेलु आ मैजिस्ट्रेट साहब कहले कि मासे टाइम दिए आमको आम हठात कि डिवोर्स दे पारूँ से मासे टाइम भी नहीं से मासे भितर केमती कौन मिलामिशा भल कथबार्ता से भाया देखिए सी पुणी मासे टाइम पर पुणी आसवे देखिए जदि मासे भितर भल चलवा भल कथबार्ता जो झगड़ा नहला ताले आम रही ना तो आम पलैबू ना विदा करदे डिवोर्स देदेवे तो फ्रेंड्स आम तो ये पहुँची गलु आ कथा भी हेलु मैजिस्ट्रेट साहब सहित कि कौन नहीं कौन है असुविधा सी असुविधा कहले मु मो असुविधा कहली कहले कि मासे टाइम दे आम हठात ही डिवोर्स भी दे पारूँ डिवोर्स दे पारे मासे टाइम देते कथबार्ता भल मैंने आउ झगड़ा न हम से भी कहते देखो मीरा भी ठिया कागज धरिकी रागी भी तथापि आपण मैंने भावुए मिछ कर ड्रामा करू सब किसी नहीं देखो आम भी ठिया देखु ये पतका एका उड़ूसी आडभोकेट एका भी जाऊँ समस्ते देखु आम भर जहाँ भी झगड़ाटी मैंने प्रबल हो राति मीरा भी से मन दुखर ठिया आपड़ विश्वास होनी जब देखो एक आम कौटी ठिया देखो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कटक रागी मसे टाइम दिखाई से हिसाब से मैंने कल झगड़ा न हम है से हिसाब चल खाली खाଇବା खाइबा चल तो फ्रेंड्स ये कि ऑफिस रू पलैलु आम अच्छे होटेल झील को देखते क्या शो झील तो शो पड़े बहुत बात है टायर्ड हो गला पाखे 200 टଙ୍କା था मीरा भोक होता मीरा कले खाइबा देखो मीरा भी बस खाऊँ मो सारे कथा भी होना ठीक से रागी ना भात डाली साधा मिल देती खाइबा आ बड़ी चूरा अच्छी से काकुड़ी आ पापड़ अच्छी पाखे 200 टଙ୍କା था मीरा कहली तू 100 टଙ୍କା खाईदे आ 100 टଙ୍କା मो झील नहीं एक आत अच्छी आत एक अच्छे बेदना अच्छी झीलटा खाईदेव ना आम खाईदे कौन लाभ झीलटा खाऊ ब्लॉक भी आम साथ देखुं आम साथ कौन हो मिछ कर ड्रामा करू सेमती किसी नुह आप सब सेयार करा खाईदि परी खाईदि खाईदे परी एवं तो उठीगला मुझे उठेदेली कुतुर गाला कली तो मुँह फोन हाथ माइली उठीगला से बो खाऊँ से तार खाईदेव दुटा हेल्ले कहीं गाधुआ खाया ना घरे थी कि नहीं पखाड़ परिमा उठीगल खाईदे परी शोला मुझे उठेदेली ता मुँह पर हाथ मारी से उठीगला मीरा तो ये खाईदे पलैबा आमर घर को खाईदि निद भांगिनी कौन कह आपन को आम परिस्थिति विषय आपन को तो जहाँ हूँ आप तो देखुं मुझे अध्याय किसी भी कहीपरि तो मीरा खाई सारापर आम पलैबू घर को घर गले मुझे गाधुआ पाधुआ किसी भी नहीं घर गाधुआ हम खाइबी पुणी पखाड़ तो कौन अच्छी अल्प खाइबी तो ब्लॉग टाक ये एंड करा चाहूँगी देखो आगू कौन हो आगू कौन ना कौन हम मुझे तो जानी देखिए आगू कौन हो तो ब्लॉग टाक ये रखुच्छी पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग नमस्कार टाटा।